آپ ایک نیوز دیکھ رہے ہیں، میں ہوں عبیداللہ صدیقی، جویریہ زید میرے ساتھ موجود ہیں، اور انتخابات کے اس موسم میں اب صرف 5 دن رہ گئے ہیں۔ آج کا دن نکال دیں تو 5 دن باقی ہیں، اور ان 5 دنوں بعد جو چھٹا دن ہے اس دن ہے ڈی ڈے، الیکشن ڈے۔ ووٹ آپ کاسٹ کریں گے، ہم بھی ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، باوجود اس کے کہ ڈیوٹیز ہوں گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں لوگوں کو باخبر رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان 5 دنوں میں یہ سیاسی تقاریر آپ سنیں جو مختلف حلقے، معاملات اور مسائل جس کی طرف ایک نیوز آپ کی توجہ دلا رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، جاری رہے گا۔ 8 فروری کے ان انتخابات کے لیے کراچی کا اب ہم رخ کرتے ہیں، جہاں کا حلقہ آج ہم نے چنا ہے NA 246۔ یہاں پر جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں کراچی کے حافظ نعیم الرحمان خود، جبکہ سابق وفاقی وزیر متحدہ قومی موومنٹ سے امین الحق اور پیپلز پارٹی کے وسیم اختر میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے۔ اب یہاں جو رجسٹرڈ ووٹر ہے اس کی تعداد ہے 4,23,861، اور یہ حلقہ آپ کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ کون لوگ یہاں رہتے ہیں، کیونکہ میں تو ہو کے آؤں، آپ نہیں ہو کے آئی ہوئی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں اور ہماری آڈینس بھی دیکھتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے۔ ایسے میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کی جائے تو ڈسٹرکٹ ویسٹ کا حلقہ NA 246 اپنے بڑے امیدواروں کے سبب توجہ کا مرکز ہے، جہاں MQM کے امین الحق، JI کے حافظ نعیم الرحمان، پیپلز پارٹی کے محمد وسیم اور مسلم لیگ نون کے سید محمد سلیم اشرفی سمیت 24 امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے سیکٹر 10، 11، 12، بنارس ٹاؤن، گلشن بہار، صابری چوک، منصور نگر سمیت دیگر علاقوں پر مشتمل اس حلقے کی کل آبادی 8,77,858 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,23,821 ہے، اور پولنگ کے لیے 291 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ حلقے کے ماضی پر نظر ڈالی جائے 2018 کے عام انتخابات میں MQM کے امین الحق 56,888 ووٹس حاصل کر کے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ تحریک انصاف کے محمد اسلم 33,462 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر تھے۔ تو ہم 246 حلقے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو گلیاں ہیں، یہاں پہ بہتا سیوریج کا پانی اور کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کراچی کے حلقے NA 246 کو مسائل کی آماج کا کہا جاتا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ علاقہ مکین یہ کہتے ہیں، آپ تو ہو کے آئے ہیں، علاقہ مکین یہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کے بعد شاید حلقے کی قسمت بدل جائے۔ شاید کہتے کیا ہیں، دیکھ کیا ہیں۔ اور اعلانات کا سلسلہ شروع۔ عام انتخابات 2024، کراچی کا حلقہ NA 246۔ کیا دعوے ہیں اور کیا وعدے، آئیے دکھاتے ہیں، اور کن مسائل کا شکار ہیں یہاں کی عوام۔ انفراسٹرکچر کے نام پر دھواں اڑاتی کھدی ہوئی سڑکیں، تباہ سیوریج سسٹم اور کچرے کے باعث گندگی، تعفن زدہ گلیاں، مسائلستان کا منظر پیش کرتا یہ حلقہ NA 246 ہے، جو کراچی کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی حدود میں آتا ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے مختلف سیکٹرز، بنارس، گلشن بہار اور دیگر علاقوں پر مشتمل حلقے کے عوام کا کہنا ہے کہ مسائل سے تنگ آ چکے ہیں۔ علاقوں کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے، سیوریج سسٹم اور انفراسٹرکچر تباہ ہے، پانی کی عدم فراہمی بھی بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ 70-75 سالوں میں آج تک کسی نے مسئلہ حل نہیں کیا ہے، اب کیا کریں گے؟ انہیں امید تو ویسے رب سے ہے، باقی کسی سے امید نہیں ہماری، سیدھی سی بات ہے، بندوں سے کیا امید لگانی ہے؟ یعنی کوئی زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ملک کے لیے کر رہے ہیں، کیا ان کا منصوبہ ہے، کیا پروگرام ہے۔ حلقے کے باسیوں نے ایک نیوز کو بتایا کہ منتخب نمائندوں کا تعلق چاہے کسی جماعت سے ہی کیوں نہ ہو، ان کے مسائل کے حل کے لیے کسی نے ایوان میں آواز تک نہ اٹھائی۔ ووٹ بھی نہیں دیتی کسی کو، اور مجھے پارٹیوں کا بھی اتنا نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کام کوئی نہیں کرتا۔ مسائلوں کی جو بات کریں تو مسائل ہی مسائل ہیں، اگر ان کو سلجھایا جائے انسانیت کے طریقے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں اس بار جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اور MQM پاکستان کے امین الحق سمیت کئی بڑے نام میدان میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا امیدوار مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش کرتا ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی حلقہ NA 246 اورنگی ٹاؤن تباہی کے بعد بربادی کا شکار ہو چکا ہے۔ مکین کہتے ہیں کہ نہ جانے والوں نے کوئی کام کیا، نہ آنے والوں سے کوئی اچھی امید ہے۔ کیمرامین دشان نواب کے ساتھ محمد سلمان، ایک نیوز، کراچی۔ تو خیر، ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بڑے بنیادی ہیں۔ روٹی کپڑا مکان مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے 15 سال ان پر حکومت کی ہے۔ خیر، متحدہ قومی موومنٹ پتنگ کے نشان پر اور جماعت اسلامی ترازو کے نشان پر اس حلقے میں قسمت آزمائی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ووٹرز جو ہیں انہیں یہ امید ہے کہ الیکشن سے ان کے حلقے کی حالت جو ہے وہ بدلے گی، یہاں پر بہتری آئے گی۔ کون کس کی طرف ہے، کس کا حمایتی ہے، کس کا مخالف ہے، اور اگر مخالف ہے تو کیوں ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں،
خلق خدا کیا کہتی ہے, 246 کے عوام کیا کہتے ہیں, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. میں تو اس کو ووٹ دوں گا جو نظام مصطفیٰ پہ قائم رہا ہے, چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, سنی تحریک کو, کوئی بھی ہو. کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. ہماری کوشش ہے کہ جماعت اسلامی کو چانس دینا چاہیے. ووٹ ابھی تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے کس کو دیں گے, جب آئے گا تو ٹائم آئے گا. پھر ہمارے نالج میں یہی صحیح رہے گا جماعت اسلامی. میں تو دیتا تھا پہلے پیپلز پارٹی کو, میں خاموشی کر لیا ہوں. اب کوئی نیا کے بارے میں آدمی سوچ رہا کہ کیا کرنا ہے, کس کو دینا ہے, ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے. تو خیر لوگوں کے مسائل, لوگوں کی پریشانیاں, مشکلات سالوں سے یہی ہیں, اور ہر بار جب الیکشن آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے مسائل, مشکلات حل ہوں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر سلمان نے اس حلقے کو کور کیا, لوگوں سے بات کیا, امیدواروں سے بھی ان کی گپ شپ ہوئی ہے. معاملات ہیں کیا, حلقے کے ڈائنامکس کیا کہتے ہیں, اور 8 فروری 2024 پتھر کی لکیر کا جو دن ہے اس پہ ہوگا کیا, لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں. سلمان, یقینی طور پر یہ حلقہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہاں پر ڈائیورسٹی بھی ہے. اب جماعت اسلامی بلدیات کے نتیجے کے بعد یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کو 8 فروری 2024 کو لگ پتہ جائے گا. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم جب مل بیٹھے ہیں تو ہمارا ووٹر جو مصطفیٰ کمال اور دیگر فریکشنز میں تھا وہ مل گیا ہے. اب ایسے میں مجھے فکر اس سرپرائز ووٹر کی بھی ہے جو اس دن کا انتظار کر رہا ہے. تو یہاں زیادہ کون پایا جاتا ہے, تگڑا کون ہے, اور اگر تگڑا ہے تو حقیقی تگڑا ہے یا نقلی تگڑا ہے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو آپ نے ایک بات کی مسائل سن کر کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان, تو اب اس سے بات آگے نکل گئی. اب لوگوں کو چاہیے گیس, بجلی اور پانی. تو یہی اورنگی ٹاؤن کے بھی مسائل ہیں اور یہاں پر ہم موجود ہیں. یہاں کا جو ووٹر ہے اس کا ملا جلا رجحان ہے. اچھا, جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن یہاں سے جیتا ہے, یہاں سے سیٹیں لی ہیں, تو اس کی ایک وجہ ایم کیو ایم کا بائیکاٹ بھی تھا. لیکن ماضی کی اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم کے پاس ہمیشہ سے یہ سیٹ رہی ہے اورنگی ٹاؤن, اور یہ اورنگی ٹاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. یہاں پر پختون بھی رہتے ہیں تو بہاری بھی رہتے ہیں, بنگالی بھی ہیں, تو دیگر قومیتیں بھی یہاں پر بستی ہیں, لیکن بڑی جو ہے وہ پختون اور بہاری آبادی ہے. جو 246 کا الیکشن ہے اس میں جو بہاری کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر نظر آتی ہے, اور اسی میں ہم بات کرتے ہیں, یہاں پر لوگوں سے کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ بات کر لیں. یہاں پر بھائی ذرا سا بتائیے گا کہ عام انتخابات آ رہے ہیں, تمام ٹیمیں یہاں پہ پہنچ گئی ہیں, ووٹ مانگ رہی ہیں, کس کو ووٹ دیں گے, کس کو سپورٹ کریں گے؟ کریں گے جس کو بھی دل کرے گا اس کو کریں گے سپورٹ, اور کیا کریں گے. ویسے کسی تنظیم کے بارے میں کہیں گے کہ کراچی کے لیے کام کیا؟ کام تو جو آئے گا وہی کرے گا نا کام. ماضی میں کس نے کیا؟ ماضی میں یہاں پہ ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے, سب نے ہی کیا تقریباً جس کے حق میں جو آیا ہے کام. جی بالکل, یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا یہی بات ہے کہ جو آئے گا وہ کام کرے گا, جیسے پہلے لوگوں نے کیا, تھوڑا بہت کیا, تھوڑا نہیں کیا. ان سے بات کرتے ہیں. بھائی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کا کیا حال ہے, پورا مٹی میں, پورے آپ ایسا ہے جیسے مٹی میں نہائے. کس کو ووٹ دیں گے, کس کو سپورٹ کریں گے؟ سر میرا سوال پہلے تو آپ سے یہ کہ ہم ووٹ دیں کیوں, کسی کو بھی ووٹ کیوں دیں, کیونکہ کوئی آج تک اتنے 74 سالوں میں پاکستان میں کسی نے بھی پاکستان کو کیا دیا, عوام کو کیا دیا. بھائی آپ بس اب آپ کے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. بزرگوں یہ بتائیے گا, الیکشن کا ماحول ہے, تمام جماعتوں کو NA246 سے سلمان ہمارے ساتھ ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جس کے ہاتھ جو آیا اس نے کام کرنے کی کوشش کی, جبکہ جو صاحب ابھی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا بھائی ووٹ دیں کیوں. اور یہ بنیادی طور پر مسئلہ ہے. کراچی میں موٹر سائیکل چلانے والے بیچارے, ان کی کمر رہ گئی ہے, گھٹنے رہ گئے ہیں, سڑکیں ہی نہیں ہوتی. کراچی میں آپ کو گڑھوں کے بیچ میں, کھڈوں کے بیچ میں سڑک تلاش کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ایک تناؤ کی سی صورت آپ کو لوگوں کے چہروں پر بھی نظر آتی ہے. لوگ اتنے پریشان حال ہیں کیونکہ گھر میں بجلی نہیں آ رہی, پھر پانی نہیں ہے سونے پہ سہاگا, گیس نہیں آ رہی, اس کے بعد باہر نکلتے ہیں, کام پر جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں بھی حالات جو ہیں وہ ان کے لیے اچھے نہیں ہوتے, سازگار نہیں ہوتے. سلمان ہمیں NA246 سے اپڈیٹ کر رہے تھے یہ صورتحال وہاں کی ہے. اب ذرا آپ کو مختلف علاقے پاکستان کے گھماتے ہیں. اب جو اگلا حلقہ ہے جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ ہے پشاور کا, اور یہ حلقہ قومی اسمبلی کا ہے NA31. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے شیر علی ارباب, عوامی نیشنل پارٹی سے سید ہارون شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ارباب عالمگیر میدان میں ہیں. یہاں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ ہیں 3,99,278, اور حلقے میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ 246 ہیں. اب یہ حلقہ کیا ہے, اس کی آبادی کیا ہے, کتنی ڈائیورس ہے, اور کس طرح کا یہاں پر مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے, برادری سسٹم کیا ہے, اس کو ذرا دیکھتے سمجھتے ہیں, پھر فردر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں.
पेशावर का हलका NA31 पुरानी हलका बंदियों में NA30 था। इस हलके में मजमूई वोटर्स की तादाद 4,31,638 है, जिसमें 2,46,378 मर्द जबकि 1,87,260 खवातीन वोटर्स हैं। इस हलके में पेशावर सिटी तहसील के अलावा नौथिया, गुलबर्ग, तहकाल, हयाताबाद के इलाके आते हैं। लंडी अरबाब, यूनिवर्सिटी एरिया, बाबूगढ़ी, रेगी ललमा, पलोसई, नौ दहिया बाला और नौ दहिया पयान भी इसी हलके में शामिल हैं। NA31 से अवामी नेशनल पार्टी के पीर हारून शाह, पीपल्स पार्टी के अरबाब आलमगीर, जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद सईद जान उम्मीदवार हैं। PTI की हिमायत याफ्ता अरबाब शेर अली, जमात इस्लामी के इमदाद खान, PTI के मोहम्मद सलीम अख्तर दुरानी और आजाद उम्मीदवार सुहेल वहाब एडवोकेट भी इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। हल्का NA31 के बाद पोलिंग स्टेशन हसास तरीन और बाज को हसास करार दिया गया है। 2018 में इस हल्के से PTI के अरबाब शेर अली ने 73,885 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। ANP के अरबाब नजीबुल्ला खान 18,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। तो पेशावर का हल्का NA31, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी तो अपने अरूज पर है, लेकिन इस हल्के में बेपनाह मसाइल भी हैं। मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मसाइल बिजली गैस का है, पानी का बहुत बड़ा मसला। आम इंतखाबात में सिर्फ 13 दिन बाकी, मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। पेशावर के हल्के NA31 के मकीन नक्कासी आप समेत दीगर मसाइल से परेशान हैं। गैस आता है, कभी नहीं आता, बिजली 1 घंटा होता है, 1 घंटा नहीं होता। तो पानी का बहुत बड़ा मसला है। गलियां यहाँ की खराब है, सड़क का ये हाल है कि कोई गुजर नहीं सकता। बिजली भी नायाब है और बिल बहुत बड़े बड़े आते हैं, जबकि बिजली और गैस की अदम फराहमी भी जुबान ज़दे आम है। हल्के के रिहायशी मसाइल से दिल बर्दाश्ता होने के बावजूद वोट मांगने के लिए आने वालों के सामने मसाइल रखते हैं, जबकि उम्मीदवार इलाका मकीनों को तसल्लियां देकर चले जाते हैं। हल्का NA31 पेशावर मसाइल का गढ़ है, ताहम यहाँ के शहरी आने वाले इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से इनके मसाइल हल करने की उम्मीद भी रखते हैं। कैमरामैन नासिर नईम के साथ नासिर दावड़, 1 न्यूज़ पेशावर। तो हल्का NA31 है और यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पीर हारून शाह, वो ये कहते हैं कि हमेशा उन्होंने अवाम की खिदमत की है और इलेक्शन लड़ने का मकसद भी सियासत नहीं बल्कि अवामी खिदमत है, यानी वही दावा जो सब करते हैं। बिल्कुल, वो दावा क्या कर रहे हैं वो जरा सुनते हैं। जिधर भी हम गया हूँ तो किसी ने नौकरी के लिए दरख्वास्त, किसी ने नौकरी का वादा हमसे नहीं लिया। किसी जहाँ भी गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गैस और बिजली का वादा लिया। अभी ये ताकाल का जो हल्का है, यकीन करें कि यहाँ पर 23 घंटे की लोड शेडिंग होती है। 24 घंटे होते हैं, उसमें सिर्फ 1 घंटा बिजली होती है। तो ये एक नारवा जुल्म है, ज़्यादती है इस शहर के साथ। ये सूबा जो है ये 2013 तक तकरीबन 100 अरब रुपए का कर्जदार था और अभी 10 सालों में तकरीबन 1000 अरब रुपए का कर्जदार हो गया। NA31 का जो अहमियत है, अगर कराची जो है वो अगर मिनी पाकिस्तान है तो पेशावर NA31 जो है वो मिनी पेशावर है। हमारे नुमाइंदे उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। इस हल्के की स्पेसिफिक हम बात करते हैं। उमैर, पेशावर का हल्का है NA31, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी तो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। आवाम क्या राय रखते हैं और ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? कौन सी पार्टी यहाँ पे फेवरेट है लोगों की? जी, अवामी राय यहाँ पर तो मुख्तलिफ है। NA31 में क्योंकि यहाँ पे माजी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरबाब शेर अली कामयाब हुए थे, एक मरतबा फिर वो ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी के पीर हारून शाह हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर अरबाब आलमगीर भी इस NA31 उम्मीदवार हैं। अवामी राय की अगर बात की जाए तो यहाँ के मुख्तलिफ मसाइल गढ़ अगर इस हल्के को कहा जाए। उमैर, आपसे हम यकीनन दोबारा भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बता रहे थे कि शेर अली अरबाब यहाँ से जीते थे, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि जो लोग पहले जीत चुके हैं उन्होंने कोई ऐसा खातिर ख्वाह काम नहीं किया कि अवाम दोबारा उनकी जानिब देखे। अब देखना ये है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम बहुत कामयाबी से चलाती है और आवाम को राम कर पाती है। यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और दीगर जमातें भी हैं जिनके बीच मुकाबला होने वाला है। लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं उबैद, और लोग ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आता है वो काम नहीं करता, और ये वही रोना है जो हर हल्के के लोग और आवाम जगह का है। ये वो रोना है, ये रोना है मुसलसल है।
اور یہ ہر حلقے کا رونا ہے. اور اس میں آپ ایک چیز بھول گئی ہیں, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی آ گئی ہے میدان میں, اور وہ صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنا کر دی تھی. اچھا, عمیر یاسر سے دوبارہ سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. عمیر ہمیں بتا رہے تھے یہاں کی سچویشن. عمیر, جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیتی تھی, عوام کیا دوبارہ چاہتی ہے کہ وہی نمائندہ دوبارہ آئے؟ کیا کوئی کام کیا انہوں نے؟ جی, عوام میں تو جوش و خروش ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ تحریک انصاف کی حمایت بھی موجود ہے, عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی حمایت بھی یہاں پر موجود ہے, اور یہ ایک سخت جا رہا ہے ان تین امیدواروں کے مابین. ہم نے اس حلقے کے عوام ہمیں اس یہاں کے مسائل سے بتائیں. اچھا, آپ بتائیے گا کہ N31 کے آپ رہائشی ہیں اور کون سے اہم مسائل ہیں اس حلقے کے, اور ماضی کے جو MNA تھے انہوں نے کیا ان مسائل کی طرف توجہ دی تھی؟ جی, آپ نے کہا کہ ماضی میں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماضی میں جو لوگ عوام جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور عمیر جو تھے وہ آن گراؤنڈ سچویشن ہمیں بتا رہے تھے. ابھی ہم لاہور شہر کا رخ کرتے ہیں. جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ حلقے مختلف ہیں, نام مختلف ہیں, لیکن مسائل ویسے کے ویسے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پر امید نہیں ہیں. اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کی جو سیاست ہے وہ ملک کی سیاست پر یقیناً اثر انداز ہوتی ہے. یہاں کے اندرون شہر کی سیاست کے الگ ہی رنگ ہے. قومی اسمبلی کا حلقہ NA 118, جہاں کی آج آپ کو سیر بھی کرائیں گے, قدیمی آبادیوں پر مشتمل یہ حلقہ ہے. یہ حلقہ جناب نون لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے. 2018 کے الیکشن میں یہاں سے حمزہ شہباز کامیاب ہوئے, اور ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے شاہد حقان عباسی نے کامیابی سمیٹی. سب سے پہلے تو اس حلقے کی سیر کراتے ہیں آپ کو. لاہور کا قومی سیاست میں اہم کردار سمجھا جاتا ہے. لاہور کا حلقہ NA 118 مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. اس حلقے کے نیچے صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں. اس میں PP 147, 48 اور 149 شامل ہیں. یہاں کی کل آبادی 9,48,527 ہے. اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد 7,35,251 ہے, جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 3,94,224 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3,41,027 ہے. اس حلقے میں کل پولنگ اسٹیشن 463. اس حلقے میں ارائی برادری, راجپوت, گجر, ککے زئی, جٹ, سید, کشمیر اور دیگر برادریاں رہائش پذیر ہیں. اس کے علاقوں میں وسن پورہ, مسلم پارک, شاداب کالونی, مسلم لیگ ہاؤس, پرانی میو منڈی, ریلوے روڈ, گوال منڈی, موچی گیٹ, کچا نسبت روڈ, پانی پت گلی, مستی گیٹ, شیراوالا گیٹ, مصری شاہ, بھاٹی گیٹ اور دیگر علاقے شامل ہیں. 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز نے یہاں سے الیکشن لڑا. حمزہ شہباز کا مقابلہ PTI کے نعمان کیسر اور تحریک لبیک کی سمیرہ نورین کے ساتھ تھا. حمزہ شہباز یہاں سے قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر کامیاب ہوئے تھے. انہوں نے قومی اسمبلی کا انتخاب 65,000 اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ 30,000 ووٹوں کے مارجن سے جیتی تھی. حمزہ شہباز کے سیٹ چھوڑنے کے بعد شاہد خاقان عباسی اسی حلقے سے 35,000 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ جیتے تھے. 2013 میں یہاں سے حمزہ شہباز نے 1,07,700 ووٹ لیے تھے. ان کے مقابلے میں PTI کے محمد مدنی نے 40,000 سے زائد ووٹ لیے. 2008 میں بھی حمزہ شہباز اس حلقے سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے. تو بنیادی طور پر یہ حلقہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. حمزہ شہباز کامیاب ہوئے دونوں سیٹس پہ, پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی مری سے آئے, یہاں آ کے الیکشن لڑا, انہیں اکوموڈیٹ کیا گیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے دل لاہور میں یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا گڑھ, لیکن یہ بھی مسائل کا شکار ہے اور مسائلستان ہے. اور یہاں کے باسیوں کو جناب پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا, صحت اور تعلیم کی معیاری سہولیات یہاں پہ دستیاب نہیں, یعنی کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ یہاں پہ میسر نہیں ہیں. NA 118 سے ماضی میں قداور سیاستدان کامیاب ہوتے رہے ہیں, لیکن یہاں کے مسائل حل نہ ہو سکے. حلقے کے چوک اور سڑکیں بارش کے پانی میں ڈوب جاتے ہیں. کوڑا کرکٹ کے ڈھیر, گندے پانی کی بہتی نالیاں منتخب اراکین کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں. حلقہ NA 118 کے عوام کا کہنا ہے کہ کسی منتخب رکن نے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی. کوئی امیدوار ان کی امید پر پورا نہیں اترا. ٹریفک جام رہنے سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے. پانی, گیس, کوڑا, روڈ بڑے تنگ ہیں, اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہاں کوئی نادرا کا آفس ہے, کروڑوں کی آبادی ہے, اور نہ یہاں پاسپورٹ آفس ہے. سارا دن ٹریفک کا جام, لوگ پریشان, تکلیف. گیس آ رہا ہے, نہ بتی آ رہی ہے, پانی نہیں آ رہا, پریشانی, کام.
सड़कें टूटी है देखो। हल्का N118 कदीम आबादियों पर मुश्तमिल है। मोची बाग भी इसी हल्के में वाक़ है, जहां से बड़ी सियासी तहरीकें जन्म लेती रही हैं। हल्का N118 से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ, जबकि तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा उम्मीदवार हैं। देखना ये है कि इस बार यहाँ मुंतखब होने वाला उम्मीदवार अवाम के मसाइल हल करने के लिए क्या इक़दामात करता है। हल्का N118 के मसाइल इस कदर ज्यादा हैं कि इनके हल के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। हल्का के अवाम इस बार मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असम्बली से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। कैमरामैन अरसलान हैदर के साथ गौहर अली, एक न्यूज़, लाहौर। नून लीग का इस हल्के पे राज रहा, लेकिन अगर हम इस इंतखाब की बात करें, इंतखाबात 2024 की, तो यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी शौकत भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि हल्का मसाइल का गढ़ है। उनका ये कहना है कि हल्का ये जो NA118 है, आवाम को साफ़ पानी नहीं मिल रहा, सेहत और तालीम की सहूलतें यहाँ पे मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ ट्रैफिक का निज़ाम भी वो क्या कर सकते हैं, उनके दावे क्या हैं, ये बड़े दिलचस्प होगा मामला। देखिए वो क्या दावा करते हैं इस हल्के को लेकर। लोगों को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए यहाँ को कब्रिस्तान नहीं है, और ट्रैफिक का मसला इतना शदीद है कि लोग घंटों घंटों जो है यहाँ से दाखिल होने के लिए और यहाँ से इलाके से खारिज होने के लिए लोगों को दरकार होता है। एक रिंग रोड है हमारे शमाल की तरफ, लेकिन उस पर भी लोगों के पास, कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, और जिनके पास गाड़ी है भी यहाँ को रास्ता ही नहीं दिया गया है रिंग रोड को पर चढ़ने के लिए और यहाँ से उतरने के लिए। तो मसाइल की आमाजगाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम लोगों ने पहले भी खिदमत की है, मैं पहले MPA भी रहा हूँ, नाज़म भी रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब लोग मुंतखब करेंगे तो हमारे पास पूरा रोड मैप है, पूरा प्रोग्राम है हमारे पास कि इस इलाके को भी किस तरह। तो खैर हल्का NA118 के जो मामलात हैं उनको हमारे नुमाइंदे गौहर अली ने कवर किया, वहाँ जाकर लोगों से भी बातचीत की, मुख्तलिफ उम्मीदवारों को भी जाना, देखा, समझा। गौहर, सूरत हाल इस वक्त है क्या? जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर ट्रेंड है या पुराने नताइज हैं उनको देखा जाए तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये गढ़ मालूम होता है। हमजा शहबाज की कामयाबी हो, शाहिद खाकान की कामयाबी हो, क्या सूरत हाल इस वक्त है? और दूसरा, वो जो अपनी इलेक्शन कैंपेन खातून यहाँ पर नहीं कर पा रही, उनके बिहाफ पे कैंपेन हो रही है, नहीं हो रही है तो कैसे हो रही है? जी बिल्कुल, हल्का NA118 जो है मुस्लिम नून का गढ़ तस्वूर किया जाता है। यहाँ से पहले भी हमजा शहबाज कामयाब हो चुके हैं, और अब ऐसा दिखाई देता है यहाँ जो कैंपेन है वो एक तरफा सी है। जो आपने पूछा है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कैंपेन, तो उनकी कैंपेन ना होने के बराबर है, जबकि मुस्लिम नून के कारकुन में गैर मामूली जोश व खरोश है। वो हमजा शहबाज की कामयाबी के हवाले से पुरुमीद हैं। और यहाँ मसाइल तो है, ट्रैफिक का मसला बहुत संगीन है। यहाँ जब बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अस्पताल का भी मसला है, तालीम और सेहत की भी मसाइल है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें उम्मीद है कि अब की बार ये मसाइल हल होंगे। और मेरे साथ जो है यहाँ के वोटर सपोर्टर भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी उनसे भी पूछते हैं कि उनको कामयाब होने वाले उम्मीदवार से क्या तवक्कुआत है। लेकिन पहले ये हल्का जो था वो पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, यहाँ से जहांगीर बदर कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद मुस्लिम नून मुसलसल यहाँ से कामयाब हो रही है। और एक बार तो हमजा शहबाज यहाँ से 1 लाख से भी ज़्यादा वोट लिए। तो मैं मुस्तफा शुजा रहमान जो यहाँ PP के उम्मीदवार हैं हल्का 148 से, वो भी 4 बार जो है MPA मुंतखब हो चुके हैं, 5वीं बार वो इंतखाब लड़ रहे हैं। तो यहाँ मैंने रैली भी कवर की चंद रोज कबल। बहुत जोश व जो कारकुनान है मुस्लिम नून के, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या समझते हैं कि उनके जी रहमत अली साहब आप बताएं कि क्या समझते हैं कि यहाँ के जो मसाइल है वो हल हो सकेंगे? इंशाल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी से माजी में भी हमने बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं शुमाली लाहौर में। हमें है कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सर ज़मीन तक, ये हमारा पूरा पाकिस्तान जो है मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह माजी में भी काम किया है, अब भी किए, काम करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी बेरोज़गारी, महंगाई, जो बेचैनी है पब्लिक में पाई जाती है, हम उसको तस्लीम करते हैं इंशाल्लाह मज़ीद। जी आप बताएं क्या तवक्कुआत है जो उम्मीदवार से कि वो जहाँ कामयाब होके आगे मसाइल हल करेंगे? जी हमारी जो तवक्कुआत हैं, आज तक पहले भी मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब जब भी इलेक्ट हुए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने हैं, अवाम के हकीकी मायनों में उन्होंने जो है काम किए हैं, और जो हकीकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया है और अवाम को डिलीवर किया है। ये मुस्लिम नून कामयाब होगी यहाँ से? इंशाल्लाह कामयाब है, शुरू तो कामयाब आती रही है और टूटी ना सके। कौन कामयाब होगा यहाँ से? और यहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे, ये कभी भी हल्का है, आप क्या कहते हैं इस बारे? इंशाअल्लाह ताला
मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ से कामयाब होगी। मियाँ हमजा शहबाज यहाँ से खड़े हैं, वो कामयाब होंगे और 8 फरवरी जो है गद्दारों की मौत हो। यहाँ एक कभी भी वोटर है जिनको अक्सर जलसों में हम देखते हैं, जुलूसों में देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कौन कामयाब होगा यहाँ से। ठीक है। आपने वैसे गौर ये बताया कि ये वन साइडेड हल्का है और फिर उसके बाद आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि ये कितना वन साइडेड हल्का है। खैर अभी सिराजुल हक, बहुत शुक्रिया गौर आपका। हम सिराजुल हक को सुन लेते हैं। उस जद्दोजहद का साथ देंगे जो मशहद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लोग कर रहे हैं। बस गुजरांवाला के लोगों, यहाँ बड़े मसाइल है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का मसला है, यहाँ सीवरेज का मसला है, यहाँ यूनिवर्सिटियों का मसाइल, यहाँ बेरोजगारी के मसाइल, यहाँ गली और कूचे के मसाइल, यहाँ कोई बड़ी सनत नहीं लगी। मैं आपके साथ वादा करता हूँ, जमात इस्लामी पर एतमाद करो, तराजू पर टप्पा लगाओ। मैं आपको एक क्लीन गुजरांवाला दूंगा, एक खुशहाल गुजरांवाला दूंगा, एक तरक्की याफ्ता गुजरांवाला दूंगा, एक जदीद गुजरांवाला दूंगा। और हम एहतसाब करेंगे इन चोरों का एहतसाब जो नेब वाले नहीं कर सके, जो अदालतें नहीं कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने यका किया है कि इक़्तिदार में आकर हम आईन से दफ़ा 62 और 63 को ख़त्म करेंगे। दफ़ा 62 में क्या है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट का जो भी उम्मीदवार हो, वो दियानतदार हो, वो पाकबाज हो, वो चोर न हो, वो बदनाम न हो। ये अपने दामन को साफ करने की बजाय, अपने किरदार को ठीक करने की बजाय कहते हैं हम 62 और 63 को आईन से निकालेंगे। मैं खबरदार करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वो दिन नहीं आएगा कि तुम्हें दोबारा हुकूमत मिले और तुम कुर्सी पर बैठकर हमारे आईन को खत्म करे, उनके साथ छेड़छाड़ करे। कौम के हाथ और तुम्हारे गिरबान होंगे इंशाअल्लाह ताला। गुजरांवाला के लोगों, गुजरांवाला में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो हैं वो मुखातिब हैं और मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है बेसिकली कि जिसमें वो 62-63 के मामलात को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पार्लियामेंट इस पर कानून साजी करे और जो बुनियादी तौर पर लूप होल्स अगर इसमें मौजूद हैं जिसके ज़रिए सियासतदान बाहर होते रहें उनको दूर किया जाए, वो उसके दिफा के लिए सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। कहते हैं हम ये होने नहीं देंगे, इस्लामी जो दफात हैं उनका दिफा करेंगे, उनका दिफा करेंगे। अच्छा, अब जो इलेक्शन डे है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहौर इलेक्शन 2024 के लिए पंजाब के जो 36 अजला हैं और यहाँ पे 10 रेंजर्स की सिक्योरिटी को रीजन्स की सिक्योरिटी को मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम ऑपरेशनल कर दिया गया है। आईजी ऑपरेशंस पंजाब डॉक्टर असद एजाज इस वक्त हमारे नुमाइंदे शरास निसार के साथ सेंट्रल पुलिस ऑफिस के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। देख लेते हैं क्या बात हो रही है और क्या उन्होंने प्लान बताते हैं कि इलेक्शन डे को वो कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। शरास बताइए क्या तासुरात हैं? बाकी हैं और आईजी बिल्कुल इलेक्शन 2024 में बिल्कुल चंद रोज बाकी हैं और आईजी ऑफिस में जो सेंट्रल इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है उसके अंदर यहाँ पे हमने 3 शिफ्ट्स के अंदर 24 आवर्स काम करेंगे। हमने पंजाब को 10 रीजन्स में डिवाइड किया है। हर रीजन को देखने के लिए अलहदा से टीम यहाँ पे तैनात है जो कि इलेक्शन के हवाले से डिप्लॉयमेंट से लेके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लेके डिफरेंट तरह की जो पुलिस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी उनको मॉनिटर करेंगे और अगर उसके हवाले से किसी किस्म की कोई डायरेक्शन जारी करनी होगी, कोई एक्टिविटी करनी होगी तो उस पर अमल दरामद करेंगे। हम यहाँ से बैठ के ना सिर्फ मीडिया मॉनिटरिंग के थ्रू हालात के बारे में आगाही ले सकेंगे बल्कि हमारी जो दूसरी टीम है वो सोशल मीडिया पे भी जो ट्रेंड्स चल रहे होंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत हाल पैदा होगी उसको मॉनिटर करेगी जिससे हमें फैसला करने में आसानी होगी। जी ये बहुत ही अहम बात है और सबसे अहम यही है कि शहरियों को ये चाहिए कि जो सिक्योरिटी मुहैया लिए गए हैं, जो SOPs बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद करवाएं। यहाँ से लम्हा बलम्हा जो रिपोर्ट है वो ना सिर्फ वज़ीर आला वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी बल्कि तमाम पुलिस अफसरान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान इसको मॉनिटर करते रहेंगे। खैर ये तो पंजाब पुलिस का प्लान है और ज़रूरी है
मुल्क भर में इलेक्शन डे पर सिक्योरिटी वैसे भी सख्त होगी, पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो भी मदद मुआवनत के लिए मौजूद होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर कल तक जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की रही है उसको लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन फिर उन सवालात के जवाब भी आना शुरू हो गए हैं। उम्मीदवारों की जानिब से अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है उस पर मॉनिटरिंग अफसरान ने मजमूई तौर पर 20,60,000 रुपये जुर्माने भी किए हैं। पेशावर डिवीज़न में मजमूई तौर पर 1,75,000 जुर्माना हुआ है, मालाकंड डिवीज़न में 6,30,000, हज़ारा डिवीज़न में 2,66,000, मर्दान डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर 1,05,000 और कोहाट में 3,99,000, बन्नू में 1,75,000, जबकि DI खान डिवीज़न में 3,10,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। तो ज़ाब्ता अखलाक की जो खिलाफ वर्जी है उसमें असले की नुमाइश पर मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा जो आप कह लीजिए जो बैनर के साइज़ हैं उसके अलावा दीगर मामलात हैं, कॉर्नर मीटिंग्स के लिए कुछ SOPs हैं, जलसों के लिए SOPs हैं, जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है और जिस नोयत की हो रही है उस हिसाब से फिर खर्चा पानी डाला जा रहा है इन उम्मीदवारों में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब सक्खर की हम 2 कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्शन सरगर्मियाँ अरूज पे हैं। सक्खर में कौन कौन से उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है और यहाँ पे सिचुएशन है क्या? ब्यूरो चीफ सक्खर वकास सलीम से जान लेते हैं। वकास, सक्खर में कैसी हैपनिंग है इलेक्शन की और वन साइडेड है? जो करीब जी बिल्कुल 8 फरवरी का करीब आ रहा है, उम्मीदवारों की जानिब से अपने वोटर्स को राग़िब करने के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। दिन हो, रात हो, शाम हो, उम्मीदवारों की जानिब से जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियाँ और ताज़ियतों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं सक्खर के कौमी असम्बली के हल्का NA 200 में मौजूद हूँ, जो कि सक्खर की और रोडी की शहरी आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 4,57,000 है। अगर यहाँ पर उम्मीदवारों की बात की जाए तो सक्खर के कौमी असम्बली के हल्का NA 200 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA, JUI, जमात इस्लामी और MQM के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला मुतवक्को है, जबकि असल मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नुमान इस्लाम शेख, जो कि यहाँ से हल्का NA से गुज़िश्ता 3 मरतबा से मुंतखब हो चुके हैं, उनका मुकाबला कांटेदार GDA के उम्मीदवार दीदार अली जतोई के साथ मुतवक्का है। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को कामयाबी किसे मिलेगी। जी जी खैर, सक्खर को हमारे ब्यूरो चीफ ने कंक्लूड कर दिया है, समझा दिया है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो इलेक्शन डे है उसके लिए जो कागज़ है, जो बैलेट पेपर है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और फिर उसमें सिक्योरिटी फीचर्स का इजाफा और सारे मामलात। अब इस बैलेट पेपर की छपाई का जो प्रोसेस है मुकम्मल हो गया है। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने ब्रीफिंग में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हल्कों के बैलेट पेपर्स दोबारा छापे गए हैं। कौमी असम्बली के लिए सब्ज़ और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर होगा। 31 अजला के अलावा मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील हो चुकी है, जबकि सिक्योरिटी खदशात और शदीद सर्द इलाकों में भी फ़ज़ाई रास्ते से बैलेट पेपर की तरसील जारी है। तो इस तरह से वो जो मौसम का मामला था उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट ये हुआ है कि मुख्तलिफ जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, जैसे फ़ज़ाई रूट है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी 31 अजला बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये काम रह गया है, बाकी तमाम जगहों पर ये तकरीबन पहुँच चुके हैं बैलेट पेपर्स या फिर पहुँच रहे हैं। अब आपके लिए यकीनी तौर पर जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आएगा तो हम कोशिश करेंगे आपको बताएं भी कि जो बैलेट पेपर है उसका कौमी असम्बली के लिए क्या कलर है, सूबाई असम्बली के लिए क्या कलर है। फिर सियासतदान आपको बार बार ये कहते हैं कि आप इतनी मोहरें लगाएं या इतने ठप्पे लगाएं कि हम जीत जाएं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि मोहर एक ही बार लगानी है और उसको सही तरीके से लगाना है। अगर ज़रा सा भी वो राइट लेफ्ट उसकी प्लेसमेंट होती है या 2 खानों के बीच में आप लगाते हैं तो आपका वोट भी ज़ाया हो जाता है। तो ये भी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको कोशिश करेंगे कि एजुकेट कर दें उससे पहले। ज़रूर ऐसा ही है, क्योंकि आप अपने घरों से निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, लाइनों तो में ये लगेंगे, मेक श्योर करें कि वो जो आपका वोट है वो प्रॉपरली कास्ट हो, वो वेस्ट ना हो जाए। खैर, जो शहरी हैं वो 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात के लिए खासे पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इलेक्शन से मुतालिक एक सर्वे कराया है। 42% नौजवानों ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया है। 40% नौजवानों ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, 18% शहरियों ने कोई राय नहीं दी है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने इलेक्शन से मुतालिक ये एक सर्वे कराया है और जिसमें 42% नौजवानों ने मुकम्मल तौर पे एतमाद का इजहार किया इलेक्शन कमीशन पर, 40% नौजवानों ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया और 18% शहरियों ने कोई इस पर राय
नहीं दी है। तो यानी बड़े थिन मार्जिन से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चल रहा है, मतलब 2% का फ़र्क है। 40% को अदम एतमाद है और 42% को एतमाद है। तो ये इटसेल्फ ये नंबर ये बताते हैं कि मामला कितना दिलचस्प है और 8 फरवरी 2024 के दिन को लेकर लोग कितने एक्साइटेड हैं। उनके अज़ाइम हैं यानी इंतखाबात में रखना डालने के, उन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस एक थोड़ा सा डिलेड है कुछ टेक्निकल नेटिग्रिटीज़ की वजह से। लेकिन 8 फरवरी 2024 को हर सूरत इलेक्शन होंगे। मुल्क जमहूरियत की तरफ गामज़न है और जमहूरियत पर ही चलेगा, ये सबका फैसला है। आज आपने पत्थर पे लकीर नहीं बोला। पत्थर पर लकीर भी 8 फरवरी 2024। ठीक है। खैर, जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने सारे मामले को, ये जो गारंटी और ये श्योरिटी है, इसकी मजीद फर्दर मिसाल ये है कि अफवाज पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 245 के तहत इंतखाबात के इनेकाद में मुआवनत करेंगी। पाक फ़ौज 3rd टियर के तौर पर ड्यूटी पर मामूर होगी। हमने आमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। रेंजर्स और फिर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जो है वो दूसरे मरहले में सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार होंगे। इंतखाबी सामान की मुंतकली के लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इलेक्शन के रोज़ दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी, जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान वोटों की गिनती के अमल में मुदाखलत नहीं करेंगी। तो इस तरह से ये इलेक्शन डे का सिक्योरिटी प्लान है, जिसको आप कह लीजिए कि जिसमें पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, फिर दूसरी रेंजर्स और एफसी की, और फिर जाकर 3rd टियर के तौर पर या स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाक फौज के जवान भी मौजूद होंगे और उनकी पोजीशनिंग जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर होगी या बाहर, वो फिर मुतालिका आरओ जो है वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको कहाँ चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम क्यों ना आपसे थोड़ी देर के बाद मिलें, एक ब्रेक के बाद मिलें, तो आप भी सांस लीजिए, हम भी सांस लेते हैं, वापस आते हैं। मुबारक हो, 8 फरवरी को आप जीतेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फैसलाबाद के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन का वादा। जलसे से खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ ने तो आपको मेट्रो बस पर तरखा दिया, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। हम जो बात करते हैं वो पूरा करना जानते हैं। 1 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले ने एक नौकरी भी ना दी। मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ नवाज शरीफ के साथ है। साजिश को नहीं मानते, न खपे मियाँ साहब न खपे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन पर तीरंदाजी। शिकारपुर में जलसे से खिताब में कहा, तख्त लाहौर की लड़ाई का बोझ आप उठा रहे हैं, वज़ीर आज़म बनकर गुर्बत का मुकाबला करूँगा, नौजवानों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे, वज़ीर आज़म बनकर नफ़रत और तकसीम की सियासत ख़त्म करूँगा। 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। कामयाब हुए तो फैसलाबाद में मेट्रो बस चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, फैसलाबाद की सारी सीटें जीतेंगे तो IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मरियम नवाज बोली, क्या खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मुस्लिम लीग नून मुकाबला करती है तो खिदमत में करती है। नून लीग किसी को चोर शोर नहीं कहती। सब वादा करें 8 फरवरी को तीर को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो का नौशेर फिरोज में रैली से खिताब। कहती हैं, हम वादा करते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, इक़्तिदार मिला तो आवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। आसिफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे भी लगवाए। मौशरे में इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान को FIA का नोटिस। कल सुबह 11 बजे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होने का हुक्म। नोटिस में कहा गया कि रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होकर वजाहत दें। अदम पेशी पर ख्याल किया जाएगा कि अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए अहम मरहला उबूर। तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हलकों के बैलेट पेपर्स दोबारा छापे। कौमी असम्बली के लिए सब्ज़ और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर्स छापे गए। DG पॉलिटिकल फाइनेंस की ब्रीफिंग। कहा, 31 अजला के अलावा मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी। सिक्योरिटी खदशात और शदीद सर्द मौसम वाले इलाकों में भी फ़ज़ाई रास्ते से तरसील की जा रही है। न्यूज़ रूम में अभी हम बात करने जा रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है, ऑपरेशन किया है और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। इंतकान में वाक़यात हो रहे थे तो बलूचिस्तान में ये एक ऑपरेशन हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी जानिब इंतखाबात 3 रोज़ में 24 दहशतगर्द, और ये आप इस तरह से कह लीजिए कि वो जो
آپ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اور آپ کے جو سوالات تھے ان کا جواب دینے کے لیے بتایا گیا کہ وہ اسی مستعدی سے لڑ رہے ہیں اور اسی جمع مردی کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور 3 روز میں یہ 24 دہشت گرد ملک دشمن جو ہیں وہ جہنم واصل کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف اب وقت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے۔ آج ہے 2 فروری 2024 اور 8 فروری 2024 کا دن پتھر پر لکیر ہے، بیچ میں 5 دن ہیں اور ان 5 دنوں میں سب نے اپنے اپنے ووٹر کو رام کرنا ہے، اسے منانا ہے، لبھانا ہے، اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ فیصل آباد میں میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز موجود تھے، اس کے علاوہ جو نشیر و فیروز ہے وہاں پر بلاول، وہاں پر آصفہ تھیں آج، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، سراج الحق گجرانوالہ میں تھے، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی ہیپننگز میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک سیاسی جماعت جس سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا وہ پرانی ڈگر پر ہے، پرانی روایت پر ہے، اور وہ ڈگر وہی ہے جو اسے بڑا بناتی ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ جو یو ٹرن نہ لے وہ بڑا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن اناؤنس کیے پھر سے، اور پھر یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ اب مناسب وقت پر ہوں گے۔ رؤوف حسن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مناسب وقت پر انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیے جائیں گے، اس کی ڈیٹیلز بھی دیں گے۔ لیکن آج کے دن ایک اور اہم چیز یہ ہوئی کہ ہماری معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہم نے جو SIFC بنائی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اس کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، اس کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں بھی آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سمیت دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں وہ شریک تھے، اور جو اس میں آپ کہہ لیجئے ویژن 2030 ہے اور FBR اصلاحات ہیں اس کی منظوری دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو معاملات ہیں، ہمارے جو MOUs ابھی پینڈنگ ہیں دوست ممالک کے ساتھ، جیسے ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے انگیج کیا ہے قطر کو، امارات کو، سعودی عرب کو، تو اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہے، انہیں ہم نے کیا ورکنگ دی ہے، کیا ہمارا پلان ہے، ان کے کیا کنسرنز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کب تک اس پیسے کو موو کرنے پر راضی ہیں، اور کن سیکٹرز میں ابھی مزید فردر ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے، بہتری کی ضرورت ہے، کہاں کیا رہ رہا ہے ہمارے اینڈ سے، ان کے اینڈ سے۔ تو ان ساری چیزوں کو ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کیا گیا ہے، اور ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں کم و بیش کوئی 24 نکاتی ایجنڈا تھا جس پر غور و خوض ہوا۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، معاملات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ صدیق، یقینی طور پر SIFC جو ہے وہ وینٹیلیٹر ہے کہ جس کا ہم سب کو بے چینی بے صبری سے انتظار ہے، اور اس وینٹیلیٹر کے ذریعے ہماری سانسیں بحال ہونے کے لیے وہ MOUs، وہ جو لیٹیگیشن ہے، وہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے، اس کا بھی انتظار ہو رہا ہے۔ تو آج بتایا کیا گیا کہ دوست ممالک کہاں ہیں، کتنی پروگریس ہے ان MOUs کو لے کر انویسٹمنٹ کے موو کرنے میں؟ جی، یہ آج جو SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں اس چیز کو آپ دیکھیں کہ صرف 5 دن رہ گئے ہیں انتخابات ہونے میں، اور ممکنہ طور پر یہ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا ایک آخری اجلاس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے۔ ایک تو نگران وزیر اعظم اور ایپیکس کمیٹی کی جانب سے پالیسیوں میں تسلسل کی بات کی گئی ہے، خاص طور پر جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں تسلسل کی بات کی گئی، اور کہا کہ وسیع تر مفاد میں یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، اور جو معاشی رفتار ہے اس سے آئندہ آنے والی حکومت کو بھی مستفید ہونا ہے۔ پھر آرمی چیف نے جو پاک فوج کی جانب سے معاشی استحکام اور لوگوں کے معاشی اور سماجی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات ہے اس کی بھرپور حمایت کا عزم جو ہے وہ دوبارہ ظاہر کیا ہے۔ پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ FBR میں ٹیکسوں کا نظام سادہ بنانے سے متعلق جو FBR میں اصلاحات اور تنظیم نو ہے اس کی بھی منظوری دے دی، اور اسٹریٹجک کنال ویژن ہے 2030 اس کا بھی جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی دوست ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات، بالکل خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں، جو سعودی عرب ہے، باقی ممالک ہیں، ان کے ساتھ وہاں پہ جو سرمایہ کاری کے حوالے سے SIFC نے کام کیا ہے اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ پیش رفت جو ہوئی اس کے اوپر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ بہت سے MOUs سائن ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے جو وعدے ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ تو اوور آل جو ایپیکس کمیٹی اور SIFC کا پلیٹ فارم تھا اس کے اوپر آج شرکا نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جی اچھا، اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے جس طرح سے آپ نے بات کا آغاز کیا کہ یہ آخری اجلاس ہے اس کا، اس کے بعد یقینی طور پر اگلا اجلاس جو ہے وہ نئی کمیٹی کے فارمیشن کے بعد ہوگا جس میں منتخب وزیر اعظم ہوں گے، ان کی کابینہ کے لوگ ہوں گے، اور پھر جو عسکری قیادت ہے وہ موجود ہوگی۔ لیکن جو جملے آپ نے بتائے کہ آج کے دن کا جو اعلامیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی تھی، اور پھر پالیسی کے تسلسل کا جو اس پہ زور ہے یا اس میں اضافہ ہے جملے کا، یا آپ کہہ لیجئے اس کا نچوڑ ہے، حاصل کلام ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ پارٹی ABC ہو، پارٹی XYZ ہو یا کوئی بھی ہو،
SIFC उसी तरह से चले होगी, ऑपरेशनल होगी, और जो भी आए उसे ये पता होना चाहिए, बावर करा दिया जा रहा है, बार बार करवाया जा रहा है कि इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये रास्ता है, ये विजन 2030 ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है इसको। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है और आप इस चीज़ को नोट करें कि जब शहबाज शरीफ हुकूमत में थे, PDM हुकूमत की सरबराही कर रहे थे, तो उनके दौर में ये SIFC जो थी वो तश्कील पाई थी। उन्होंने बाज़ इजलासों की सदारत भी की थी और उसमें भी जो है वो आर्मी चीफ जो है वो शरीक होते थे, लेकिन वो 3 से 4 इजलास हुए थे, फिर उनकी जो हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन उस प्लेटफार्म को जारी रखा गया निगरान सेटअप में भी, और निगरान सेटअप में आते ही एक एपेक्स कमेटी जो है वो बना दी गई ताकि जो जितने भी डिसीजन हो वहाँ पे उस प्लेटफार्म से किए जा सकें। और आज जो एलामिये में जो बात कही गई है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल कि आने वाली हुकूमत के लिए भी अब ये मुश्किल होगा कि वो इसको ख़त्म करे, बल्कि वो इसको आगे लेकर चलेगी। और पॉलिसियों का तसलसल इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो मुआहदे, जो वादे, जो MOUs आपने दोस्त ममालिक के साथ इस प्लेटफार्म से किए हैं वो आपको पूरा करना है। बेशक वो CPEC के हवाले से हैं, बिल्कुल CPEC के हवाले से है, IT के हवाले से है, मादनियात के हवाले से हैं, ज़रूरी टेक्नोलॉजी के हवाले से हैं, बहुत से ममालिक के साथ हमारे मुआहदे हैं और उसमें जो है वो SIFC का एक बुनियादी किरदार जो है वो रहा है। तो इस वजह से जो आने वाली हुकूमत होगी इस प्लेटफार्म उसे इसको लेकर चलना होगा क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान के वादे हैं, रियासत पाकिस्तान के मुआहदे हैं और इनको हर एक को जो है वो रिगार्ड करना होगा और एडवांस करना होगा, आगे लेकर जाना होगा। बहुत शुक्रिया। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एक और सर्द शाम और जाती सर्दी में जाती निगरान काबीना जो है वो जो आखिरी इजलास हैं या आखिरी जो दिनों की कार्रवाई है उसको अंजाम को पहुंचा रही है और इस तरह से ये 5 दिन भी गुजर जाएंगे। फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है यानी पार्लियामेंट आपकी वजूद में आ जाएगी, फिर उसके बाद जो काबीना है, मतलब पहले वज़ीर आज़म फिर काबीना और दीगर मामलात, और देखते ही देखते फिर से एक नया सफ़र, एक नया सिलसिला शुरू होगा और हम इस बार ये कहते हैं कि ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हो। बिल्कुल ऐसे रहो, उम्मीद करते हैं कि आवाम की बेहतरी इसमें पन्हा हो। खैर अभी हम इंट्रो में बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यू टर्न के हवाले से, तो जनाब यू टर्न की अब डिटेल आपको बताते हैं। 5 फरवरी को होने वाले जो इंट्रा पार्टी इंतखाब हैं जो कि खुद ही इन्होंने अनाउंस किए थे वो अब मुलतवी कर दिए गए हैं। PTI के वफाकी इलेक्शन कमिश्नर रऊफ़ हसन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि आम इंतखाबात में मसरूफियत के बाइस ये फ़ैसला किया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद मौजूद वक्त पर करवाए जाएंगे, यानी अब डेट अनाउंस नहीं की, ये कहा गया है कि हम इंतखाब के बाद बताएंगे कब। और इस मामले के इंतहाई अहम फरीक अकबर एस बाबर साहब हैं, वो इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। और आज वो एक डरावनी हकीकत बन चुका है और हमने इसको दोबारा तब्दील करना है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा अपने मकासद है और उसके लिए हम हर कोशिश करेंगे। हमने हर कानूनी तरीका इख्तियार किया, सियासी तरीका इख्तियार किया और आज सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मामला था, जिस हवाले से हमने पहले भी मुतला किया था कि हम इसका मुकाबला करेंगे, और यकीन कीजिए कि ये हमने एक पिटिशन भी तैयार कर ली थी जिसमें वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ये जो नया ताज़ा तरीन जो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला था, ये मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी था और शायद एक आखिरी अटैम्प्ट थी इस कब्ज़ा ग्रुप की कि पार्टी पे अपने आप को मुसल्लत करें। तो अच्छा हुआ कि वो पीछे हट गए और जिसके नतीजे से, क्योंकि अगर ये इस रास्ते पे चलते तो जैसे मैंने कहा कि एक नाकाबिल तराफी नुकसान हो सकता था PTI को, PTI डीलिस्ट भी हो सकती थी। क्योंकि याद रखिए कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया और जिस फैसले की फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसले के ज़रिए 13 जनवरी को उसकी तौसीक की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत कानूनी तौर पर कलअदम हो चुकी है। ये एक ऐसी जमात है जिसकी इस वक्त कानूनी तौर पर कोई लीडरशिप नहीं है, एक मुकम्मल वैक्यूम है। और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हमने एक कौमी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई 25 जनवरी को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो रहनुमा थे
اور سابق عہدیدار تھے انہوں نے شرکت کی، ایک قرارداد بھی پاس کی، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے مثلا سعید اللہ خان نیازی جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پنجاب کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈنگ چیئرمین کے قریبی رشتہ دار، جن کے گھر سے آپ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جنم لیا تھا، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ تو ہم نے یہی کوشش کی اور اس میں قرارداد میں بھی یہ تمام نشاندہی کی کہ پارٹی کو اب منظم کرنا ہے اور جمہوری تقاضوں کے مطابق اس کو واپس اپنے بنیادی مقاصد کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی مقصد پہ ہم ڈٹے رہیں گے، اور حالات جو ہیں وہ ہر روز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہم نے جو شروع کیا، ایک جدوجہد کیا، بڑے الزامات لگے، کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اصولوں سے ڈٹے رہے، اور ہر مرحلے پہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ یعنی مجھ پہ کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا؟ میری ممبرشپ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بالآخر سچائی سامنے آ گئی۔ 8 سال فارم فنڈنگ کیس، پھر ہم سچے ثابت ہوئے اور یہ جھوٹے ثابت ہوئے، ان کے سارے بلند بات دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ 2 اگست 2022 کو تمام حقائق عوام کے سامنے آ گئے کہ ملک سے دھوکہ کیا جا رہا تھا، یا کرپشن تھی پارٹی میں، غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی تھی، غیر ملکیوں سے۔ 2 اگست 2022 کو تمام حقائق عوام کے سامنے آ گئے کہ ملک سے دھوکہ کیا جا رہا تھا، یا کرپشن تھی پارٹی میں، غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی تھی، غیر ملکیوں سے فنڈنگ ہو رہی تھی۔ اور اب یہ جو تیسری مہم ہے، یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو پارٹی کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس حوالے سے بھی ہم سرخرو ہوئے، اور ایک دفعہ نہیں، ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ یہ انٹرا پارٹی کے نام پہ ایک دھوکہ ہوا ہے، غیر قانونی عمل ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی۔ اور یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کی جو کالعدم قیادت ہے، جو اس معاملے میں انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے، جسے میں نے کہا کہ یہ خوشائن ہے، کیونکہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف آج تباہی کے کنارے پہ ہے، اور اس کے باوجود کہ کئی ایسے ینگ لوگ ہیں جن کو جو پروپیگنڈا کے وکٹمز ہیں، میں ان کو معصوم سمجھتا ہوں، اور جو انتشار کی سیاست ہوئی ہے، جو اقتدار کی سیاست ہوئی ہے، جس سے قومی اداروں پہ حملہ ہوا، معیشت کو نقصان پہنچا، جمہوری اداروں کو نقصان پہنچا، ہماری پوری سیاست کو نقصان پہنچا۔ شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا دشمن ہوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا دوست ہوں۔ میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقصد پہ اس کو لانا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت خواب تھا اور اس کی تعمیل انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس کے لیے مکمل کعبہ قبلہ جو ہے تبدیل کرنا ہوگا سیاست کا، اور آج ہم اس اہم موڑ پہ کھڑے ہیں۔ اکبر ایس بابر جو کہ بانی رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کے ریورس ہونے پر اپنا موقف دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں دشمن ہوں اس جماعت کے، اس لیے میں کر رہا ہوں، میں تو پارٹی کی بہتری کے لیے کرتا ہوں کہ جمہوریت گھر سے تو بحال کرو۔ ہاں جی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خیر یہ وہ جماعت بن چکی ہے جس کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے نیوز روم میں الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں۔ 22 دسمبر 2023 کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات انہوں نے کالعدم قرار دیتے ہوئے جماعت سے بلے کا نشان واپس لیا تھا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے، لہٰذا جماعت بلے کے نشان کی اہل نہیں ہے۔ 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا۔ 3 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا۔ 13 جنوری کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ تو یہ وہ تمام تر سفر تھا جو کہ بلے کا نشان واپس لینے تک رہا، کہاں سے یہ شروع ہوا معاملہ اور پھر اس نہج پہ پہنچ گیا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنا انتخابی نشان نہیں ہے، اور ان کے پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت میں، اور اس سارے معاملے کو انیشیٹ کرنے والا کوئی اور نہیں
اکبر ایس بابر صاحب ہی تھے جی. تو اور ان کے ساتھ اور بھی تھیں, وہ نورین بھی تھیں اور دیگر لوگ بھی تھے. خیر اب معاملات یہ ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف یو ٹرن لے چکی ہے انتخابات, انٹر پارٹی انتخابات کے معاملے سے, اور کہتی ہے مناسب وقت پر کروائیں گے کیونکہ ابھی ہم جنرل الیکشنز میں بزی ہیں. لیکن مشکلات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے جو خاندان کے معاملات ہیں وہ بھی مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. ان کی بہن علیمہ جو ہیں انہیں بھی ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ معاشرے میں انتشار پھیلا رہی ہیں آپ تو آپ آ جائیں. ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا اور کہا گیا کل صبح 11 بجے آپ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں پیش ہوں, اور اس نوٹس میں کہا گیا کہ رپورٹنگ سینٹر میں پیش ہو کر وضاحت دیں. عدم پیشی پر یہ خیال کیا جائے گا کہ اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو علیمہ خان جو کہ سابق وزیر اعظم کی بہن ہیں اور ان پر بھی ایک وقت کو کرپشن کا الزام لگا, لیکن بعد میں بتایا گیا کہ وہ سلائی مشینوں پر کام کر کے انہوں نے ساری جائیداد بنائی ہے تو وہ خیر ختم ہو گیا. لیکن آج کل جو سابق وزیر اعظم کی پیشیاں ہوتی ہیں, بی اٹ سائفر کیس, توشہ خانہ یا عدت میں نکاح والا معاملہ, اس کے بعد جو وہ جس طرح سے آ کر ایڈریس کرتی ہیں معاملات کو اور وہ جس طرح سے کمیونیکیشن چلا رہی ہیں, اندر سے باہر آ کر پیغام دیتی ہیں لوگوں کو اور پھر اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں یہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنی باتیں اندر سے ہو رہی ہیں, کتنی باتوں کا اضافہ خود سے ہو رہا ہے. تو یہی سب پوچھنے کے لیے ایف آئی نے کہا کہ آ جائیں رپورٹنگ سینٹر ہمیں بتائیں کیوں انتشار پھیلا رہی ہیں آپ. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر مجھے وہ عبید وہ نوک جھوک بھی یاد آ گئی جو پھر خاندان کے اندر ہی ہو رہی ہے, بشرا بی بی اور پھر ان کے درمیان کا ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی, آڈیو سوری. جناب انتخابات کا موسم ہے اور انتخابات کے موسم میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں. ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں عوام کے سامنے ہوتی ہیں, بڑے وعدے دعوے ہو رہے ہوتے ہیں. قائد نون لیگ نواز شریف کی بات کرتے ہیں جنہوں نے نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر تنقید کیا اور کہا ہے کہ بلین ٹری والوں نے عوام سے جھوٹ بولا, 1 کروڑ نوکری کا وعدہ دینے والوں نے کسی کو کچھ نہیں دیا, اصل پاکستانی یوتھ ہمارے ساتھ ہے, نون لیگ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے, پاکستان میں دوبارہ خوشحالی لے کر آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ممی ڈیڈی یوتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اصل یوتھ ہمارے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لیں گے, تنقید نہیں کریں گے, لیکن کر سب کچھ رہے ہیں. اچھا یہ بھی کہا چور شور بھی نہیں کریں گے. فیصل آباد میں جلسہ تھا, میاں محمد نواز شریف قائد نون لیگ کی کیا گفتگو تھی, دیکھیے. کہتے تھے 50 لاکھ نوکریوں والا روزگار, کسی کو نوکری نہیں ملی. کہتے تھے 50 لاکھ نوکریاں لائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی کو نوکری ملی؟ یہاں تو شہباز شریف صاحب 5 سال کے بعد کوئی مجھے بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے. ہم تو جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرنا جانتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے ذمے ہے کہ 5 سال میں فیصل آباد میں کوئی بے روزگار نظر نہ آئے. اب یہ وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے ذمے لگایا گیا ہے یا ان کے پاس اس سے زیادہ ذمہ داری ہوگی, یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو خیر, لیکن 5 سال بعد فیصل آباد میں کوئی بے روزگار نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو پھر اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا. لیکن شہباز شریف نے آج اپنے پرانے اسٹائل میں جو وہ خادم اعلیٰ والا اسٹائل ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اقتدار ملا تو فیصل آباد میں ہم میٹرو بس بنائیں گے. البتہ وہ کے بعد میں قائد مسلم لیگ نون نے کہا کہ صرف آپ نے جو ہے وہ میٹرو بس پہ ٹرخا دی ہے, اورنج لائن ٹرین بھی دیں لوگوں کو, اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر فیصل آباد کی ساری سیٹیں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں تو پھر ہم ایک آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائیں گے. کیا اعلانات ہو رہے تھے فیصل آباد میں, یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ نوجوان بچے کھڑے ہیں, آپ پاکستان کی طاقت ہیں, آپ پاکستان کی عظمت ہیں, آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں, آپ پاکستان کی دولت ہیں. نواز شریف کو آپ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر ووٹ دو گے تو جدید تعلیم کا انتظام خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کریں گے. فیصل آباد میں آپ نے 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے, ہیر پھیر پہ نہیں, شیر پہ. نے چاہا تو نواز شریف کی قیادت میں وہی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا. اور اب شکارپور کا رخ کرتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وہاں پہ جلسہ کر رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اقتدار میں آ کر ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کا ہم مشن پورا کریں گے. تخت لاہور کی لڑائی کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں, ان کو بھی ذرا سنتے ہیں. وہ سیاسی قوت جو سندھ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی بوجھ, وہ سندھ میں بھی یہ نفرت اور سیاست کی جو بیج ہے وہ بونا چاہ رہے ہیں.
आप तमाम सियासी जमातें को एक एक उठा के देखे जो हमारा मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप मुझे अक्सरियत दिलवाएंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपका काम कर सकूं, आपका मसाइल का हल निकाल सकूं। आज के दिन सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान भी मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को वोट के जरिए जवाब देंगे। जेल में कैद शख्स के खिलाफ बात करना हमारी रिवायत नहीं है। बानी PTI मैदान में होते तो मजा आता। हमें अपना एहतसाब खुद कर, क्यों यहाँ पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फलां इलाके में मत जाओ, फलां जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कैंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। ये हालात क्यों पैदा हो गए? पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? अब तो ये इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें और वो मकाफात अमल का शिकार है। तो हमने देख लिया कि सियासी रहनुमा किस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, एक दूसरे पर तनकीद भी की जा रही थी। इंतखाबात की गहमा गहमी है। कराची का अगर हम रुख करें और कराची की सूरत हाल जानने की कोशिश करें, जिस तरह से आज हमने स्टार्टिंग में कराची का जो हल्का है 246 उसका भी जिक्र किया, लेकिन ओवरऑल कराची में कैसा सियासी माहौल है? मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। मोहम्मद सलमान, आप हमें स्पेसिफिक हल्कों के बारे में तो बताते ही हैं, अगर हम ओवरऑल कराची के माहौल की बात करें तो कैसा सियासी माहौल आप देख रहे हैं? कितनी एक्साइटेड है कराची की आवाम 8 फरवरी को लेकर? जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो आवाम है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे है कि वोट क्यों देना है, क्यों देना है। तो इस बात पर ध्यान है। हम सवाल करते तो यही जवाब आता है कि वोट दे क्यों, लेकिन अक्सरियत जो है वो वोट डालने के लिए अपनी पसंदीदा जमातों के लिए जो है वो बता ही देती है। लेकिन अगर साथ साथ बात की जाए कि माहौल क्या है, तो माहौल बिल्कुल बेहतरीन है। कराची में एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया था नाज़िमाबाद के इलाके में, जो कि हल्का 249 है। इसके अलावा किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या अब तक देखने में नहीं आया। सबको आज़ादी है, हर तरह की कैंपेन जो है वो चल रही है। कोई कॉर्नर मीटिंग कर रहा है तो कोई रैलियाँ निकाल रहा है। जैसे MKM ने जो है वो 4 फरवरी से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकालने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है वो कॉर्नर मीटिंग्स पे जो है वो जोर दे रही है। और पीपल्स पार्टी का अगर कराची में जोर देखा जाए तो जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें तो था ही था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस दफ़ा जोर पीपल्स पार्टी का भी ज़्यादा है। जबकि जमात इस्लामी भी जो है वो कराची के चारों गिर्द घूम रही है और अपना वोट बैंक जो है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। मुसलसल लोगों को इस बात का पे बावर करा रही है कि वही कराची की नुमाइंदा जमात है। और इसके अलावा TLP जो है उसका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक कराची में जो है वो 2018 में देखने में आया था। तो TLP भी अपनी जगह बनाती है, जैसे न्यू कराची का इलाका है। अच्छा सलमान, ये बताएं कि कराची हमेशा से मसाइल का यहाँ पे अंबार रहा है, और ऐसे मसाइल जिनकी अगर हम बात करें तो जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, वो भी कराची वालों को नहीं मिली, और सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे पानी का। ये बताएं कि कोई ऐसी सियासी जमात है कि आवाम को उनसे कुछ थोड़ी सी उम्मीद है? पीपल्स पार्टी, MKM के अलावा कोई तीसरी ऐसी जमात यहाँ पे कराची में नज़र आ रही है? देखिए, जो हुक्मरान तबका है उसमें ज़्यादातर जो वक्त गुजारा सिंध में, तो सूबाई सतह पर देखें तो पीपल्स पार्टी है, और अगर बलदियाती हिसाब से देखें तो MQM है। इससे पहले कभी जमात इस्लामी हुआ करती थी 80 की दहाई में। तो लोगों का यही कहना है कि जो मसले आखिरी और आप काम की बात करते हैं कि कराची किसके दौर में बना, तो लोग उस पर MQM को कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना। लेकिन ये जो पानी का मसला था, ये तो मसला था ही, साथ साथ लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, और एक इशू जो 5 सालों में मजीद यहाँ पर ज़्यादा हो गया वो गैस की लोड शेडिंग है। इससे भी अब आवाम का जो वो जीना महाल है। और लोग कहते हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान की बातें करते थे वो ना पानी देते हैं, ना गैस देते हैं, ना बिजली देते हैं, और ओवर बिलिंग पे तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम शिकायती मरकज़ों पे जाएं तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, जहाँ लोग रोज़गार, महंगाई से परेशान हैं। तो 3 बुनियादी मसाइल सबसे ज़्यादा है लोड शेडिंग, बिजली, गैस की, और पानी
बहुत से कराची के इलाके बिल्कुल ऐसे ये वो मसाइल हैं जिन पे हम भी नज़र रखे हुए हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने चैनल के थ्रू हम इन मसाइल को उजागर कर सके ताकि जो हुकाम बाला है वो ज़रा इन मसाइल को देखें और जो आवाम है उनकी भी सुनी जाए। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि अगर हम कराची की बात करें तो कराची में बुनियादी ज़रूरियात तो लोगों को मिल नहीं रही हैं। जब इंतखाबात का माहौल नहीं बना था और अभी कैंपेन्स भी स्टार्ट नहीं हुई थी तो आवाम जो है वो बड़ी नाराज़ नज़र आ रही थी। वो कहती कि हमने या तो वोट देना नहीं है और अगर हम वोट देंगे तो हम जो हमारी दो जमातें जिनकी हमने बात की, पीपल्स पार्टी MQM, हम दोबारा इनको नहीं चाहते। अभी बताइएगा जो ये कैंपेन्स हो रही हैं, अवामी जलसे जुलूस हो रहे हैं, क्या आवाम को राम करने की जो कोशिश है उसमें कामयाब हुए हैं? 8 फरवरी को कराची के अवाम बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे अपना? जी बिल्कुल, ये सबसे अहम पॉइंट है कि आज से अगर हम 1 महीना पीछे की बात करें तो लोग जो है वो इसी तरह का रवैया अख्तियार करते थे कि कोई तब्दीली नहीं आनी, लेकिन जब इलेक्शन सर पे आए तो अब कराची की आवाम भी जो है वो तैयार है अपने अपने नुमाइंदों को वोट देने के लिए। लेकिन कराची में जो सबसे अहम इलाका है जिसको हम कहें कि ये ज़्यादा बर्बाद है, तो ऐसा कोई इलाका नहीं है कि जिसको ये कहा जाए ये ज़्यादा बर्बाद है। पूरा कराची ही जो बर्बाद है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पानी की अदम फराहमी हो, बिजली की लोड शेडिंग हो, हर तरह का। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पोश इलाका है, जैसे क्लिफ्टन डिफेंस की बात करें, हम PCHS की बात करें, तारिक रोड की बात करें, तो वहाँ भी यही बुनियादी मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुज़ाफ़ाती इलाके जो है वो परेशानी में, और ये पॉश इलाके जहाँ पर जो है एक आप कह लें एलीट क्लास रहती है वो भी। बल्कि डिफेंस का हाल तो ये है कि बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि क्लिफ्टन में जो बिलावल हाउस है वहाँ टैंकर आते हैं। तो ये कहना ही सबसे बड़ा उस हुक्मरान तबके के लिए जो यहाँ गवर्नमेंट करता सरकार चलाते थे कि वो खुद दावा करते हैं कि अपने घर में टैंकर चलाते, तो आवाम तो नाला थी। लेकिन इस बार आवाम कहती है कि हम देखेंगे, परतेंगे कि कौन वादा करता है और कौन किस हद तक माजी में पूरा कर चुका है, उसी को वोट देंगे। और सब अपनी अपनी रैलियां भी निकाल रहे हैं, अपनी सियासी सरगर्मियां अपनी अरूज पे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, आप ओवरऑल कराची की सूरत हाल बता रहे थे और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वो ये है कि जो पोश इलाके हैं वहाँ के मकीन भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो ऐसे इलाके जिन्हें हम ये कह सकें कि वो अंडर डेवलप हैं, या वो ऐसे इलाके जो बड़े एक बात ने मुझे फिक्रमंद किया। जी जी, वो कहते हैं सबको आज़ादी है, रैली निकालें, जल्द से जुलूस करें। मैं फिक्र में पड़ गया कि वाकई अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कराची में अगर सब आज़ादी के साथ अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। खैर, अब हम चलते हैं उस मामले की तरफ जो तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और जो लोअर कोर्ट है वो उसे सुन रही है और उसकी कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। मामला है इद्दत में निकाह के केस का, और इस केस को खारिज करने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दरख्वास्त निपटाने का जो तहरीरी फैसला है वो आज जारी हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस में जारी समन कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद की है। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी हुआ है जिसमें लिखा गया कि समन जारी करने में कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। मुल्ज़िमान ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़े, फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें जुज़वी मंजूर की जाती हैं। तो इस तरह से जो आप कह लीजिए कि कोशिश थी वो की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंगेज करके कि किसी तरह मामले को संभाला जाए। और ये वो तीसरा केस है कि जिसमें इम्कान है कि फ़ैसला आ जाएगा और शायद यहाँ पर भी स्पीडी ट्रायल होगा। अलबत्ता जो अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और टेक्निकल है और उसमें मामलात ज़रा ज़्यादा फैले हुए हैं, उनको समेटने में थोड़ा वक्त लग सकता है। उसका फ़ैसला शायद इंतखाबात के बाद आए, लेकिन ये तीसरा फ़ैसला जो है वो इलेक्शन से पहले शायद आ जाए। अच्छा, इससे पहले ये लग रहा था कि शायद उसका फ़ैसला भी पहले आ जाए, लेकिन अभी वक्त कम है, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा ठीक है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की बात करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि बतौर गवाहान का बयान है कि इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया है, उनके इल्म में भी नहीं लाया गया था। मुल्क में ख्वाबों पर फैसले होते थे, दूसरों को चोर कहने वाले खुद तोशा खाना में चोर निकले। सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। अदालत ने बुलाया था, अदालत पे सच बताना था। मैंने जो कहा सच पे बताया कि ऐसा ही हुआ। ये निकाह इद्दत के दौरान में हुआ और जज साहब ने मेरा बयान सुनकर अब ज़ाहिर है आगे तो फैसला जज साहब ने करना है, लेकिन इससे हम सबक क्या हासिल करते हैं? इससे हम सबक ये हासिल करते हैं कि आप सारी ज़िंदगी
जो दूसरों को चोर 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 कहते रहे हैं, आपको तोशा खाना में भी आपको चोर साबित कर दिया गया, आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया और वो सच साबित हो गया। उबैद ओन चौधरी सबक की बात कर रहे हैं, तो सबक तो हमने वाकई बहुत से सीखे नहीं, हैं। सबक तो बहुत मिला है। ये कॉन्फिडेंट थे जनाबे खान के, और ये कि ये उसके निकाह भी, उस निकाह के गवाह भी थे, और ये कहा जाता है कि ये जब आना जाना होता था, तरीक़त के मामला जब होते थे, तब ये बेसिकली गाड़ी ड्राइव करके ले जाया करते थे। सबक तो बहुत से सीखे हैं, लेकिन वो डुबोया मुझको होने ने वाला हिसाब है। खैर कोई नहीं, मामलात अदालतों में सब जुडियस से कहा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मामलात निमट गए और पब्लिक डोमेन में, जैसे कि तोशा खाना केस, उसका तहरीरी फैसला आज एहतसाब अदालत ने जारी किया है। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है और इसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सज़ा है। फैसले में मजीद ये है कि इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही है, यानी कि नैब ने अपना केस साबित किया। अब मुजरिमान को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से ग्राफ ज्वेलरी सेट वसूल किया, जिसे तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाया गया। इस सेट की कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद थी, लेकिन मुजरिमान ने 90 लाख रुपए में यह हासिल किया। दौरान ट्रायल बानी पीटीआई का रवैया भी गैर मुनासिब था। जेल में गुजरा हुआ वक्त अलबत्ता सज़ा में तसव्वुर होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुर्तकिब करार पाए हैं। ये वो जुमले हैं जो फैसले में लिख दिए गए हैं, और ये फ़ैसला जब तक मौजूद है, जब तक इसे हायर कोर्ट से जो है वो अंडू नहीं कर दिया जाता, यानी ख़त्म नहीं हो जाता इन केस, तब तक ये जुमले बानी पीटीआई को हॉन्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये वो जुमले हैं जो वो दूसरों के लिए कहा करते थे, और ये वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं जो उनके गले भी पड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे, और अभी जो कुछ हो रहा है इससे दूसरी जो सियासी जमातें उन्हें भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि हम तो यही देखते आए हैं कि कभी पहिए का रुख एक साइड ऊपर होती है तो कभी दूसरी ऊपर होती है। खैर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं अब्दुल अलीम खान, वो ये कह रहे हैं कि जब कोई तकलीफ़ में हो तो खुश नहीं होना चाहिए। मुल्क को तकसीम करने का बीज बोया गया, एक जमात अपना किया हुआ ही भुगत रही है, अदालतों में सारा काम कानून के मुताबिक हो रहा है। फसल का बोए और काटे कोई और फसल, इसका बीज बोया गया है, यही वही काटा जा रहा है। इससे मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट फैसला कर रही है उसमें ये सारा काम जो है ये कानून के मुताबिक हो रहा है। खैर, ये अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू है, जबकि दूसरी तरफ गुजर नाला और अंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस है, और साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई है। समाअत के लिए बेसिकली मुकर्रर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच 7 फरवरी को इस मामले को सुनेगा, और बेंच में जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं। अदालत ने मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने मुआवजे की अदायगी और मुतबादिल जगह फराहम करने का हुक्म दे रखा है। इस वक्त साबिक़ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया से क्या कहना चाह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, और ये जो साहब ये भी अपने आप से बाहर नहीं निकल रहे। चेयरमैन साहब सिर्फ पब्लिक की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब सिर्फ पब्लिक की बात कर रहे हैं, सिर्फ आवाम की बात करने वाले लोग हैं। तो लोग अब अपना मसला सुनना चाहते हैं, लोग अब नारों से थक गए। इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, ये नई सोच जो है, ये नई सोच पूरे पाकिस्तान में एक पॉजिटिव और सरसब्ज किस्म का एक इनकलाब लेकर आएगी इंशाअल्लाह। देखिए, अगर कौमी असम्बली की बात करें तो मैं आपको फिर बता दूं कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत बनाने के लिए कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी सपोर्ट की जरूरत पड़े, और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उससे भी पीपल्स पार्टी बात करेगी। ज़रूरी है कि हमेशा हमने ये कोशिश की है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चला जाए। आपको याद होगा 2008 की जब हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी को किसी के इत्तेहादी की जरूरत नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाकी जमातों को भी इत्तेहादी लिया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें नंबर पूरे करने थे, ताकि हम चाहते हैं कि हुकूमतें कंसेंसस के साथ चलें, हुकूमतें रस्साकशी में ना चलें, हुकूमतें सिर्फ मुखालफत में और लड़ाई झगड़े में ना चलें। जरूरी नहीं है कि आप कोalition गवर्नमेंट सिर्फ तब बनाएं। ये भी जो है विजन मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कोalition तब बनाएं जब आपके पास नंबर्स पूरे ना हो। अगर आपके पास नंबर्स पूरे, ये भी बहुत बड़ा एक होता है बड़ापन कि आप फिर भी सारी जमातों को बोले आप आए हमारे साथ हुकूमत के साथ बैठे। हाँ,
میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے دونوں باتیں کہی کہ پیپلز پارٹی سنگل میجورٹی بھی لا سکتی ہے اور میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی 150 سیٹیں لے کے آئے انشاءاللہ. آپ کو نمبر والا جی. بعد میں رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو باقی جو سیٹس کی ضرورت ہوگی نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم بلاول کو بنوانے کے لیے وہ کہاں سے پوری کریں گے اور کس طرح سے. پیپلز پارٹی یہاں سے زیادہ سیٹیں لے گی. وہ پیپلز پارٹی لے کر وہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کی طرف ہم جائیں گے, مخلوط حکومت کی صورت میں نون لیگ کی طرف نہیں جائیں گے, یعنی پی ڈی ایم فارمولا پہ اب وہ عمل نہیں کر رہے انٹل فردر آرڈرز. بالکل ایسے ہی ہے, انہوں نے کہا نہیں لیکن ایسا ہے. بالکل یہ تو وہ کہتے ہیں نا ڈھکی چھپی بات تھی. پنجاب اسمبلی کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. کیا خلاف ورزی ہوئی ہے آپ کو بتاتے ہیں. اسمبلی سیکریٹریٹ کے 300 سے زائد ملازمین کی جانب سے خود کو ترقی دینے اور اپ گریڈیشن کا انکشاف ہوا ہے. معاملے پر اکاؤنٹنٹ جنرل آفس نے تحقیقات کا اظہار کیا تو الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. مبینہ بے ضابطگیاں سامنے آنے پر سیکریٹری پنجاب اسمبلی علی عمران رضوی کو عہدے سے ہٹا کر عامر حبیب کو نیا سیکریٹری لگا دیا گیا ہے. تو جناب یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہاں پہ 300 سے زائد ملازمین ہیں جن کی جانب سے خود کو ترقی اور اپ گریڈیشن کا انکشاف ہوا ہے. نہیں وہ 1.5 سال سے ظاہر ہے کیونکہ اسمبلی ہے نہیں, نگران حکومت چل رہی ہے تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے خود ہی آپس میں ترقیاں جو ہے نا وہ تقسیم کر دیں, تم یہ لگ جاؤ, تم وہ لگ جاؤ, آپ وزیر اطلاعات لگ جائیں, یہ اس طرح سے ہوا ہے. خیر پھر اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, جب سسٹم نہیں ہے تو پھر سسٹم کے ساتھ ہر کوئی کھیلتا ہے. سپریم کورٹ سے استعفوں کی کہانی اب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 استعفے بیک ٹو بیک سپریم کورٹ سے آئے. آج لاہور ہائی کورٹ سے خبر آئی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان ہیں, وہ مستعفی ہوئے. سینیورٹی میں ان کا 11واں نمبر تھا اور انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوا دیا ہے. جسٹس شاہد نے آئین کے آرٹیکل 206(1) کے تحت استعفیٰ دیا اور ذاتی وجوہات کو انہوں نے بنیاد بتایا اور یہ کہا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. اس سے قبل آپ کو یاد ہے کہ اس سلسلے کا آغاز جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے ہوا تھا, پھر اگلے دن جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دیا تھا اور اب جسٹس شاہد جمیل جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں پلیس تھے, پوسٹڈ تھے اور یہاں پر ان کی سینیورٹی تھی 11ویں نمبر پر تھے اور 2028 تک ان کے پاس مدت تھی ان کی ملازمت کی اور انہوں نے 2028 میں ریٹائر ہونا تھا اور اس سے بہت پہلے یہ ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنا یہ عہدہ جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کو خیر بات کہہ گئے ہیں. جسٹس شاہد جمیل نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوایا اور بتایا ہے کہ ذاتی وجوہات ہیں, اس لیے مزید کام نہیں ہو سکتا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف لے کر چلوں جہاں قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں اور ان 3 حلقوں کو لے کر یہاں پر جو پارٹیز کو اپنے امیدوار فائنل کرنے تھے اس میں بھی بڑی کھینچتانی ہوتی رہی. کسی دوست کو ناراض کرنا پڑا, کسی رشتہ دار کو فوقیت دینی پڑی. تو خیر صورتحال ہے کہ اور پھر اسلام آباد کو لے کر کچھ لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ جی بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے, کوئی گہما گہمی نہیں ہے, کوئی ہلجل نہیں ہے. تو کرن خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے, ایک نیوز کی نمائندہ ہیں اسلام آباد سے. کرن ذرا بتائیے گا صورتحال ہے کیا؟ 3 حلقے ہیں اور 3 حلقوں کے لیے پہلے تو بڑی رساکشی تھی کہ کوئی رشتہ دار کا دوست ہے اس کو ٹکٹ دینی ہے, کوئی باقاعدہ رشتہ دار ہے اس کو ٹکٹ دینی ہے, وہ تو سب سیٹل ہو گیا. اب کیمپین بھی ہو رہی ہے یا بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے جیسے مغرب کے بعد ہو جاتا ہے اسلام آباد میں؟ یہ بھی ایک تاثر ہے, سوری, لیکن دیٹس ہاؤ اٹ از. جی بالکل, اگر اسلام آباد کے قومی حلقے ہیں ان کے حوالے سے بتاتی چلوں تو جہاں پر NA 46, 47 اور 48 یہ 3 حلقے ہیں جہاں پر امیدواروں کا چناؤ کرنا کافی مشکل ہمیں پارٹیز کے لیے لگ رہا تھا. انتخابات میں صرف 5 دن ہی باقی رہ گئے ہیں اور سیاسی جو مہم ہے وہ اپنے زور و شور کے ساتھ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی جاری ہے. اب اس کو بالکل ٹھنڈ پروگرام نہیں کہہ سکتے. یہاں پر جو مختلف کارنر میٹنگز ہیں, جلسے ہیں, وہ بھی ہو رہے ہیں. آج بھی جو پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا وہ بھی G7 کے اندر ہوا جہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار سید صبغت البخاری ہیں انہوں نے وہاں پر خطاب کیا. اور اسی طریقے سے اگر میں آپ کو امیدواروں کے حوالے سے بتاتی چلوں, پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں NA 46 سے کہ NA 46 میں کون کس کا امیدوار ہے. تو NA 46 میں اگر ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی, تو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں راجہ عمران اشرف جو کہ راجہ پرویز اشرف کے بھائی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ہم جماعت اسلامی کی, تو جماعت اسلامی کے میاں اسلم اور کاشف چودھری, اور جو
दूसरी पार्टीज हैं उनके अंजुम अकील जो मुस्लिम लीग नून के हैं, 46 में जो कड़ा मुकाबला था वो बेसिकली मुस्लिम लीग नून के जो 2 उम्मीदवार थे उनके बीच में था, जिशान शानी जिनको कहा जाता है उनके और अंजुम अकील। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात मुस्लिम लीग नून को खासकर जो कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं उसको पेश आ रही थी कि किसको टिकट दिया जाए। यही तो वजह थी कि वो मसरूफ थे कि टिकट का क्या। NA46 में सबसे तगड़ा कौन है? बकिरन वन लाइनर अंजुम अकील कह सकते हैं कि वो पोजीशन में इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट टाइम पे भी अगर वो पीटीआई के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे आया था तो वो मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील ही थे जिनके वोटर्स की तादाद 46,000 से जायद थी, और इस दफा भी मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं को इंतखाब किया। NA47 से तारक फजल चौधरी जो है उनको टिकट दिया गया है, जहां पर भी मुस्लिम लीग नून के लिए काफी मुश्किल थी कि किसको वकार मुमताज को टिकट दिया जाए या फिर डॉक्टर तारक फजल चौधरी को। तो जहां पर डॉक्टर तारक फजल चौधरी के नाम पे फिर कुरा निकला, और इस वक्त वो जो है वो काफी ज्यादा अपनी मुहिम को लेके हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 48 का उधर कौन है? को भी करते हुए NA48 के अंजुम अकील, और उसके अंदर जो NA47 है मुस्लिम लीग जो नून है उसी के जो दीगर कारकुनान हैं उनका भी इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और उसके बाद जो है वहाँ पर भी इसी तरीके से एक उम्मीदवार का इंतखाब किया गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बताते चले तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है। पीटीआई की उम्मीद बेशक उनसे जो है उनका इंतखाबी निशान छीन, हाँ, लेकिन वो ज़ाहिर आज़ाद हैसियत में, और इस्लामाबाद ने पहले भी रिस्पॉन्ड किया था। असद उमर की सीट थी, बाकी सीट्स थी, तो इस तरह से देखते हैं कि वो आज़ादों के साथ क्या होता है, और आज़ाद जो हैं उनके लिए क्या सूरत निकलती है, उन्हें आज़ादी कितनी रहेगी इलेक्शन डे पर, और उनके वोटर को। बहुत शुक्रिया। किरण खान हमें बता रही थी कि NA46, 47, 48 जो इस्लामाबाद के 3 हल्के, पहले यहाँ पे 2 हल्के हुआ करते थे। इम्तिहान आपने किरण का लिया, फटाफट उसने आपको बता दिया। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हमने तो प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में ये कहा था, बिल्कुल हमारी टैग लाइन है। अब कल से मजीद आपको लगेगा, नजर आएगा कि स्क्रीन पे कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो अपडेटेड रहे कि किस हल्के में कौन तगड़ा उम्मीदवार है और क्या हो रहा है। खैर जनाब, इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अफवाज पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 245 के तहत इंतखाबात के इनेकाद में मुआवनत करेगी। पाक फ़ौज 3rd लेयर के तौर पर ड्यूटी पर मामूर होगी। अमन व आमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी अब पुलिस के सुपुर्द है। रेंजर्स और एफ फ्रंटियर कोर दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। इंतखाबी सामान की मुंतकली के लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी, और इलेक्शन के रोज़ दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद होगी, जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान वोटों की गिनती के अमल में मुदाखलत नहीं करेंगी। तो 3 लेयर्ड ये सिक्योरिटी होगी। अफवाज पाकिस्तान जो है वो 3rd लेयर के तौर पर मुदाखलत नहीं करेंगे। मुदाखलत इससे पहले भी कभी नहीं हुई, मुदाखलत कभी नहीं होती। ये जो वोटों की गिनती का अमल है ROs के ज़िम्मे होता है, और वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके ज़िम्मे होता है। यही वजह थी कि कंसर्न था, लेकिन ऑल्दो उसको भी खत्म बिल्कुल ऐसी है। और कल जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ तो उन्होंने ये फैसला किया और अनाउंस किया कि इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यकीन दिलाया है कि मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, और ये भी कहा गया है कि इंटरनेट सर्विस भी बंद नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के लिए फूल प्रूफ बनाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने इसकी यकीन दहानी भी करा दी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब तक कुछ हलकों में इंतखाब मुलतवी हुआ है, वो इस वजह से कि उम्मीदवार इंतकाल कर गए हैं। तो आज ये भी नंबर आ गया है 5 दिन पहले इलेक्शन से। क्या नंबर्स हैं वो बताते हैं। 88 उम्मीदवार हैं बेसिकली जो इंतकाल कर गए हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जो इंतकाल हुआ है उम्मीदवारों का, उनकी तादाद 9 है, और जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे उनकी तादाद 79 है। तो ये 79 उम्मीदवार सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के 9 उम्मीदवार जो हैं वो इंतकाल कर गए। तो इन मुताल्लिक़ा हलकों में इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएगा। इसके साथ साथ सादिकाबाद का हल्का PP 266 बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी हो गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन तहरीक जवानान के उम्मीदवार चौधरी इसरार गोंदल के इंतकाल के बाइस मुलतवी किया गया है। हल्का PP 266 के इलेक्शन का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। तो सादिकाबाद का हल्का है PP 266, यहाँ पे भी इंतखाब मुलतवी हो गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो उम्मीदवार हैं चौधरी इसरार गोंदल वो इंतकाल कर गए हैं, और उनके इंतकाल की वजह से इंतखाब अब यहाँ पे नहीं होगा और रीशेड्यूल किया जाएगा बाद में। बातें बहुत हैं करने की, लेकिन जाहिर है वक्त की भी कुछ कैद है। तो हमें आपसे इजाज़त लेना होगी। एक छोटे से वक्फे के बाद आप यकीनी तौर पर एक न्यूज़ पर जो इस एक इलेक्शन, इस एक बड़े दिन की कवरेज है उसके सिलसिले में खुसूसी नशियात देखेंगे। आपसे हम कल मिलते हैं।